Hello dosto, welcome back to my YouTube channel. Kempasan udah kamu dulu apa? Rekam dulu silo, aidan na posto ada kayak gaya. Era posto udah bisa langkan di pengo. Sekapar nulu dari kita mi.com na. Mi company itu produk selfie mari sunana, selfie mana Gimbal mana video rekod nape sih naira itu ke. Baru sih nulu unboxing langkan di pengo. Arah produk jiba kapoleh. Mi brand company itu produk mana kapoleh baru. Gimbal kedua kok dewan dhamma baru. Sekato arah bati montrong kamago. Tagar si ajo ko ma baru training se daam kiri dagam nak. Sedikit daam ma bode ko. Sekaparan dulu. Sered dung 1099 11 টকা আৰু 11 অংক নাটো আৰু সে অকল মেইন বস্তুৰে কাপাৰো সংযোগ খুলি পৰে বাৰু কাপা পেকিং মতে বই আকৌ মাল মাৰিলো karma papas den se kafin bostu mo kapo panama aida na montro mo gitu oh se kaparu camera record na marina na se bluetooth system mane bluetooth connect mole se connect हुए आगे रंग तो bluetooth system se remote karak camera mari molo marina se menenge kuna dengan dedak oke baru dia nok yang berubah ngalen kuna se rang to se runa nere se tilden narak sempo manae tetula kabar dulu oke saya pusing bulan naik selfie mari naik sang nomor tentang detail mulai bagi saya lapin secara solo saya meningkat pai saya kato fitting kawo saya bluetooth karing narak so mobile kelik ke saya lagi mah lagi tuh kato pura mana sampai selfie apa nama Boria orang ke zori nulu tetun bagian video rekam mula selfie dan pula i5 sampai video pula sampai ketemu lagi record pai sekaparan dulu hello dosto welcome back to my YouTube channel sampai dulu record nae i5 roper আৰু কম বাজেটক বাৰু দেখ আইনে ফেসিলিটি বিটাক বাৰু ব্র্যান্ড কোম্পানি Mi প্রোডাক্ট কে যদি নলুছেন লামুরা পুলে লালায় oke jadi nulu sekoy production nani rangmolo Mi store gang kon Mi store mana apps buluk dum age buluk apps jadi nulu download di kona order nae sidima nulu beta ba dam ne 1100 টাকা 99 টাকা একসঙ্গে ওটুন 1100 টাকা oke saya kaparan dulu saya cycle menangkan screenshot pa baru saya lagi bin mata dalam career price career dik dag diba ay kaso to menangkan diba oke rakam dulu jadi video saya ruk kamu like bina comment bina oke parile share video lang dapat ni kuma aru ai lagila oke aru baru next video baru sesta mai pa aru aine kapo video nuru rekonna dekai na oke
Iya sok kalau foto next video suku. Oke bye.